Pozdrav svima! Danas ću vam pokazati kako izgledaju filteri za jedno vozilo, ali različitih proizvođača. Na testu imamo 6 različitih filtera. Imamo originalni i 5 zamjenskih. Prvo ćemo pogledati originalni, to je Citroen Peugeot. Da vidimo kako to izgleda u kutiji. Evo i gumica je unutra. Kao što vidite, u originalnom pakiranju kod Francuza je proizvođač Purflux, koji također imamo na testu, a razlika u cijeni je dosta velika. Originalni filter dođe 120 kuna u maloprodaji, stavit ćemo ga ovako, a Purflux, znači taj isti koji je u originalu pakiran, taj dođe 85 kuna, to je poprilična razlika u cijeni. Evo, pokazat ću vam. Znači isto imamo gumicu. Vidimo ovako, da, Purflux. I trebali bi biti isti brojevi. L358A. L358A. Identični filteri. Idemo dalje. Sljedeći na testu nam je Fiamov filter. Vadimo i njega. On izgleda identično kao i originalni i Purflux, ali na njemu baš piše Fiam. Taj Fiamov filter u maloprodaji dođe 80 kuna. Znači nešto malo, par kuna je povoljniji od Purfluxa, a izgleda potpuno identično. Sljedeći nam je Mahle Knecht, njemačkog proizvođača. Da vidimo, otvorit ćemo i njega. Ovdje se već vidi razlika. Ovdje se vidi razlika u konstrukciji filtera. Evo vidite ovdje Mahle original, made in Austria. Ovdje se vidi skroz drugčiji koncept filtera, konstrukcija, drugčiji papir, drugčije postavljen papir, plastike nema ovdje, dok ovaj originalni ima. Ovaj Knechtov filter 84 kune u maloprodaji. To su recimo jedni od najkvalitetnijih filtera što se tiče ovih Francuza. Zatim idemo na nisko budžetne filtere. Znači idemo na nešto jeftiniju opciju. Sljedeći imamo Championov filter. On jedini stavlja gumicu u plastičnu vrećicu. Vidite, slično kao i kod Mahlea, skoro pa isto izgledaju, ali ovaj
plastični dio je malo drugčije formiran. Da, i kao da je širi ovdje. Ne znam koliko se vidi, da to je možda milimetar u širinu. Ovako će se vidjeti razlika. Vjerojatno ovaj više zabrtvi. Ovaj Šampionov filter, on je 40 kuna. To je dosta povoljnije od ovih ostalih. I još nam ostaje najjeftinija opcija, Kamoka, poljski filter. Da vidimo kako on izgleda. Isto vrećica sa gumicom. I možemo reći da je on identičan kao i Šampion. Da, potpuno identično izgleda filter. Sad malo je svjetlije boje papir. Ali to bi u principu bilo isto. Evo vidite kod Šampiona kako je papir lijepljen. Da, i ovdje se osjeti lijepilo. Ovaj znači Kamokin filter koji dođe 32 kune. Na oko izgleda kvalitetnije od skupljeg Šampiona. Evo, to bi bili svi filteri koje imamo danas na testu. Moj savjet, uzimajte kvalitetnije filtere, nemojte gledati na tih nekoliko kuna, par kuna, uzeti kvalitetnije, skuplje, ipak servise radi svakih, moderni auti imaju svakih 15-20 tisuća kilometara, neko to napravi za pola godine, neko za godinu, za tih 5 eura, znači 35-40 kuna, pa da je i 100 kuna razlike, uzmite kvalitetniji filter. Nemojte štedjeti da ne bi bilo posljedica po motoru. Evo, ukratko to bi bilo to. Ako imate kakvih pitanja, ako imate kakvih savjeta, kakvih iskustva, loših ili dobrih sa filterima, sa svojim automobilima, upišite dolje u komentare. I vidimo se uskoro u novom klipu. Pozdrav, bok!